السلام عليكم. بغيت نشكركم واحد بواحد على لي كومونتير اللي خليتو ليا في لاشين، على الدعم ديالكم بخصوص الفيديو اللي لحد الاخر على المرض ديال البرص. وشكرا كاع الناس اللي خلاو ليا لي ميساج وسي في فيسبوك وفي واتساب. شكرا لكم بزاف. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله كيف ما العاده. نتمنى ديجا ينالوا اعجابكم الفيديوهات اللي سبق لي درت على القناه، سيرتو هاد الفيديوهات اللي خدمت عليهم في الاخير. وما تنساوش الا عندكم شي افكار على شي فيديوهات جداد بغيتوني ندير لكم شي حاجه اخرى، ما تنساوش تخلوها لي في لي كومونتير باش نخدم عليهم ان شاء الله من القدام. والفيديو تاع اليوم ثاني جديد، راني كاينه عند صاحبتي ماريون. كاينين البنات بزاف البنات اللي كيعرفوها في الفيسبوك، اللي كيتبعوني غالبا في لي لايف في الفيسبوك. صاحبتي سميتها ماريون قاوريه، الله يعمرها دار. هي دابا كاينه عندها، غادي ندير واحد تشالنج وهي اللي اقترحته عليا. هي اخصائيه في الظفار، واليوم غادي توريني، غادي نديرو تشالنج، يعني هي غادي دير على صبعها وتوريني اشنو حتى انا ندير، وغنشوفوا في الفينال واش غادي نقدر انني ندير الريزولطا بحالها ولا لا. فكنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم ونخليكم على سير ان شاء الله. غادي نبداو Alors, البنات. est-ce que déjà tu as une couleur que tu préfères? Bah, comme celui que tu as fait l'autre fois. C'était ces Dernier. deux-là? J'avais fait Les ça en deux là. base Les deux et là. ça en trait. Les Ok, deux là. ça marche. Alors نوريكم كنساو تنهضر معاها بالعربيه البنات. ها اللي اختارينا ديجا شفتهم داك النهار على صبعنا وعجبوني هذا وهذا. غادي باقي نديرو هذا هو الاول، عاد نديرو هذا في واحد الجنيب، غادي تشوفوه من بعد. Alors après. Alors, en premier, on va prendre sa petite lime qui a été désinfectée avant. ديجا هادو اللي ديجا نقاتهم. On va retirer ça. Et on va pousser les cuticules en fait, hop, avec la lime comme ça, en râpant un petit peu. غنحكو. Voilà, pour matifier l'ongle et en fait, avec ça, ça va aider en fait au gel à adhérer plus facilement et à accrocher. ديجا ما عندناش نفس التكنيك. شوف هي كيفاش شاده هذاك لو تروك، شاداه اليز، وانا شوف شو شاده بعدا كي باديه. Ce que tu peux faire, c'est comme ça. Comme ça, Sur ça t'as un meilleur appui. Parce que quand t'es comme ça, t'es moins à l'aise. داكوغ. Tu vois ce que je veux dire? كندير هاد اللعيبه هادي. هادشي كاع ما عارفاش شنو سميتو البنات، انا بالعربيه بالفرنسيه هي غتقولوا، بالعربيه ما عارفاش. ضحكوا عليا اليوم. Tu prends le côté de lime qui te convient. Ça va. Faut vraiment que ton ongle il ne brille plus du tout. Faut pas que tu l'attaques, hein. Faut que ça brille. Faut que ce soit matifié en fait. قالت لك خصو ما يكونش كيبرق، خصنا نحكوه يولي حرش. Si ça brille en fait, ça favorisera les décollements pour plus tard. Par exemple, ton ongle il va durer 4-5 jours. الا كان كيبرق ملي غادي نبغوا نحيدوه ما غادي نتعذبوا معاه. Hop, tu peux utiliser ton petit blaireau pour retirer toutes les petites poussières qu'il y a. Alors il faut surtout pas toucher avec ton doigt ton ongle parce qu'en fait je rajoute de la graisse dessus. Ça se voit pas physiquement mais d'accord. خصنا الصبع ما نمسوهش باليد، سينو غادي يولي قالت لك كامل فيه غيتزيت بحال الا ما درنا والو. Tu peux prendre ça après et pour aller bien dans les côtés pour bien retirer toutes les brillances. ديجا ضربت راسي. Ça fait mal. Ça commence, allez. Voilà. Fais voir. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, au revoir. كتبلع عليكم قالت لكم صافي ساهله. Tu vois? Mais regarde, là comment on peut enlever le petit truc là. Alors, hop, hop. Il faut pas les tricher, il faut pas qu'on triche. Il faut qu'il soit 100% moins. Ah, tu l'enlèves avec ça. Voilà, tu le tournes en Il fait. faut me dire. Ah, je pensais que tu arrivais انا قلت لك pas. باش غنحيدو هاد الجلده الميته، ما بغيتهاش تعاوني، لكن والله الا كنبدا ما بغيتهاش تعاوني باش نشوف هاد الضفر كيفاش غيطلع 100% من يديا، من راسي لراسي. كاين باين لي غادي يخرج فضاحه. Ça me fait mal. Ah bah, il faut s'offrir pour être belle. T'as acheté? Pas mal comme ça. Fais voir. Attends. Ouais, c'est pas mal. Faut que j'enlève tout ça, c'est ça? Ouais, tu peux. Mais ça fait mal. Fais avec le bloc, tu fais comme ça. Tu vas chercher tranquille. Mais sans appuyer comme une malade. Hein. Non, avec l'angle là. Là, c'est pas bien. Voilà, c'est ces angles-là qu'il faut utiliser.
En attendant, on désinfecte le reste. من البدايه برك عليها كيضرني تيضر. Regarde, pas mal, pas mal. Ça me fait mal, je veux pas aller plus. Je peux pas aller plus, ça me fait mal. Ok, ça marche. ما بغيتش نزيد بدا كيضرني ديجا من دابا بدينا. Alors, tu vas couper ton ongle, pas à ras, hein, c'est pas grave s'il reste un peu de blanc, mais il faut couper un petit peu quand même. Sinon. داكور دابا قالت لك غادي ندوزو ليطاب الثانيه من بعد ما حكينا غادي نقطعوه. ما خصناش نقطعوه كامل. جو بونس غنوريكم اللي فهمت وغادي نشوف واش حتى هي. قال لك دير اللي فهمت وشوف حتى واش فهمت انا اللي فهمتي واخا فهمت. Je crois que هكا regarde. Ouais, pas mal après ouais, on va c'est pas mal, ouais. Après tu peux le limer en arrondi un peu. D'accord. Comme ça. هاني ديجا قطعته. خصكم ما تقطعوش 100% يعني حتى كامله. خلوا واحد شويه واحد طريف صغير. هاني درت هادشي اللي قالت لي ensuite. Tu t'aimes pas quand c'est court, hein? Bah oui. Okay. Là je. Vas-y, lime en rond. غادي نبردو دابا البنات شي يجي مدور. Le tien, c'est déjà fait? Ah ouais, moi c'est bon. Mais je l'avais déjà préparé, j'avais un ongle avant, je l'avais retiré ce matin. هي ديجا مش ضفرها. مي خدمت هادشي راه النهار كامل كديرو. Regarde. Yes, ça. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Ça fait. Tu dépoussières avec ton petit truc là. Avec ça. Ah celui-là. Ouais. Tu dépoussières, tu retires tout, même en dessous là. Si ça passe Même pas là. là, du coup. Non. Même là, c'est rien à Voilà. voir, mais même là. Même là. Ça fait un wahid les Alors. Alors ensuite. C'est une pose en chablon qu'on va faire. Donc on va préparer l'ongle avec deux produits. Le nail prep. Donc ça, c'est un truc qui va t'assécher l'ongle pour que ce soit plus facile à. Regarde, je vais à peine en poser. Toc. Et ça va disparaître dans l'ongle. D'accord. Faut bien mettre sur les coins, faut éviter de toucher les ponts. ما عرفتو زيد المهم واحد البرودوي غير كديريه في البلاصه كينشف كيرجع ضفرك كيف ما كان كيبان بحال ناشف. Tu vas voir que ça va pénétrer bien. Voilà, mets bien sur les côtés mais sans toucher. Voilà. Ok, on rebouche. درتو كيبان بحال لامه ومن بعد سيغ بلاص كينشفها رجع كيف ما كان. En même temps حتى هي كتسنابي السناب. Oui, ensuite. Ok, après le primer c'est pareil. C'en est un qui pue mais vraiment fort, hein. C'est-à-dire que voilà, tu le sors un petit peu, hop, pareil. On met légèrement, tac, ça suffit. Pas plus, tu les sors et un à petit quoi peu ça dedans. sert les deux? C'est pour que ton gel il adhère mieux et c'est pour une meilleure tenue. En fait, ça te retire. Si tu veux ton gel, ton faux ongle, plus tard, pour qu'il tienne le plus longtemps possible, il faut que ton ongle soit sain en dessous, c'est-à-dire désinfecté, qu'il n'y ait plus de gras dessus, qu'il soit parfaitement bien matifié pour qu'il y ait une meilleure accroche. Tout ça, en fait, ça fait que ça va durer longtemps. Si c'est mal fait au début, ta pose, elle va jamais tenir. D'accord. إلا ما درتوش هاد الجوج حويجات هادو راه سميتو ما غاديش يشد لكم الضفار واخا غيشد لكم ولكن ما غاديش يطول دغيا غادي يطيحوا. اللعيبه قالت لك هي كتحيد داك كاين الدهون وكلشي يعني خصو يكون 100% نقي باش يشد هذاك الجيل. Ensuite. Alors, hop, on va poser le chablon. Le chablon هذا هو اللي كيقول لي شابلون شتو نحلوه. Tu peux le décoller et tu as une petite pastille au milieu. On la jette pas, on va la mettre. Voilà, regarde, j'ai mis une petite poubelle ici si tu veux. نحيت ليه الاول من بعد نحيد الثاني. Et tu vas le poser à l'envers comme ça, tu vois. Tu vas le poser comme ça. Là. Voilà. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe, c'est toi qui vois. كنحيدوا هذيك الدائره من هنا وكنحطوها هنا بالمقلوب. Ensuite, on casse au milieu. Hop. من بعد هنا كاين هاد الخطوطه هادو غادي نحلوهم. Et on replie un petit peu les bords comme ça. Tac. Comme ça. Et après, tu vas venir. En fait, il faut que ton chablon il soit un petit peu arrondi quand même. Donc, tu vas prendre les deux côtés comme ça. Oui, c'est ça. Et après, voilà, tu vas faire ça. Tu vas jouer un petit peu avec pour lui donner, regarde. Ah là là. Pour lui donner une forme un peu arrondie. Comme ça. Tu vois, regarde, machinalement, du coup, il a un peu la forme ronde maintenant. D'accord.
غنشدو هكا وغادي نبقى ندير ليه بحال هكا اللعيبه بحال هكا باش هنا يعطي داك لا فورم بحال مدور بحال على شكل الصبع. Tac. Tu vas le prendre comme ça. Là. الوغ شدينا هذاك الطريف دخلته هنايا بحال دخلته شويه تحت الضفر شتيو وزيرته هنا وسديته منا ومن هنايا ها هو سديته بحال هكا عطى بحال هكا. نتمنى هادشي يبان لكم واضح البنات. Donc là le pinceau on دابا غنبداو الجل. Hop. On retire l'excédent. Ça c'est pour nettoyer. Ouais ouais. Après tu nettoies comme ça, faut vraiment plus qu'il y ait d'eau. Voilà, jamais en rond, toujours comme ça. Tu prends un petit peu de matière comme ça. Hop, ouais. Tu fais une boule en fait. Je te montre et après tu feras, d'accord? D'accord. Voilà, là tu as une boule. Je vais poser avec ça. Et je sais pas si on voit bien. Non, ça se voit pas bien. On pose la boule et en fait on va pas appuyer sur la boule, on va la pousser comme ça jusqu'aux cuticules mais sans les toucher. Et si on touche, ça si on touche, faut vite nettoyer et après en fait. Pourquoi si sinon ça fait du mal? Non, c'est pas ça, c'est que ça va te faire des décollements et ton ongle il va tenir même pas 2 jours. خاص نحاولوا قالك هذاك الجيم اللي كنركبوه ما يوصلش للجنب ديال الصبع لان الا مشى حتى مس غادي يعود يدخل الماء دغيا ولا حاجه ودغيا غادي يتحيد ما غاديش يبقى شاد. خاصو يبقى 100% الجل فوق الضفر بوحدو. Tac, là je fais ma petite rallonge. Si tu veux commencer à essayer, vas-y. Ah oui oui, c'est parce que j'ai pris un petit pinceau. انا غندير بحال حتىيا ونشوف شنو غتعطي. Tu prends le gel voilà comme une cuillère, hop, et tu tournes comme ça. Voilà. Tu te fais une petite boule comme ça. عرفت هادشي اللي درت واش هو هذاك ولا لا. انا راه كندير المهم كندير بحالها ونشوف شنو غيعطي. Fais voir la forme que tu as fait. Moi je fais une forme comme ça, mais tu peux le faire carré ou arrondi. De toute façon, on va limer après. اللي ندير لا فورم اللي بغيت ومن بعد. Voilà, sans toucher les cuticules. Voilà, c'est bien. Appuie pas trop sur ton gel en fait. Il faut que tu fasses des petits filaments. Tu sais, t'appuies, ça fait un filament et hop, tu le tires là où tu veux. Voilà, comme ça. Nickel. Fais voir de l'autre côté. C'est mieux l'autre côté. Parfait. Vas-y, tu m'as catalysé. Je t'appuie sur le bouton. D'accord. D'abord, اللي درت انا. Et après, on va donner une forme. غادي ندخلو نشوف. Donc là, c'est parti pour 2 minutes. لا وي. الوغ من بعد ما خرجناه من سميتو من هذيك لا ماشين درت هذا الكوتون هذا وغادي درتو فواحد البرودوي. Ça pique. Ouais, c'est parce que tu t'es esquinté tout à l'heure. Ça désinfecte en fait. دابا كنقوه باش يولي هكا يبرق. La couleur elle est belle, j'aime bien comme ça. Oui, j'aime bien comme ça se voit comme c'était nature. Ouais. Alors en premier, hop. Donc ça, non. Alors ensuite. On va limer ça. Alors, on va limer d'abord les parallèles. Donc là, on va retirer justement la grosse boule que tu as. Ouais, c'est bien ça. Fais attention de pas trop te frotter contre l'ongle, enfin contre la peau, ça peut faire mal, d'accord? Donc hop. Oui, on n'attaque pas trop non plus, histoire de ne pas devoir remettre du gel. D'accord. Et en fait, on essaye d'aplatir, enfin d'aplatir, de former la boule comme je t'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Voilà, fais d'abord ça, les parallèles, regarde. Tu fais ça. Tu veux faire quoi comme forme déjà, dis-moi?
Voilà, étire ta matière jusqu'au bout de l'ongle. Tac. Essuie un peu ton pinceau, il y en a trop de matière dessus là. C'est pas grave. Bon. Non, il faut que tu bordes aussi. T'as pas bordé en dessous comme je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Ok. Hop. Et 2 minutes dans la lampe. T'apprends vite, hein. Là, tu n'hésites pas à en mettre et tu rectifieras avec ton pinceau après tout à l'heure. Avec l'autre. Voilà, nickel. Voilà. Attention, t'as enlevé un peu de ta pointe. Et action! Wow. It's amazing. On va essayer de pousser jusqu'au bout de tes cuticules, ok? Cuticules, mais sans les toucher. Faut surtout pas les toucher. T'as trop de matière sur ton pinceau. Essuie-le. Voilà. Retire encore de la matière qu'il y a sur ton ongle. Voilà, essuie. Voilà, nickel. Tu bordes? T'as bordé en dessous? Non. Bah alors? J'ai oublié. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Hop là. Focus, attends. Voilà. Ok. دابا غنديرو هاد ساميل سي صا. Ouais, c'est de l'huile de cuticule coco vanille. ديال كوكو فاني قالت لك غادي نديرو. Sinon tu mets زيت زيتون. سينو قالت لك نديرو زيت الزيتون. دورو على الجناب ديال الصباع بحال هكا، دورتو على الجنب. او غادي ندهنوه. ايوا البنات سالينا هادشي كامل من الصباح حنا على صباع واحد على واحد الضفر. ها هو سالينا. الو البنات وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. انا بعدا عجبني هادشي اللي درت كاول مره درتو وطلع ليا كيف ما هكا. زعما راني فرحانه براسي. زعما صافي نفتح المحل البنات، غير شجعوني نفتح المحل ان شاء الله. كنشكر ماريون هاي كاينه ورا الكاميرا. جو دي ميرسي بوكو ماريون بور سو جور لا. داز نهار زوين معاها وعجبتني لا ريزولتا اللي درت. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم البنات. ديجا راني غادي دابا غنحيدو، درنا غير صباع واحد غير باش نجربو وغادي نحيدو. دابا ما غاديش نخليه، غادي تشوفوا انت كنحيدو. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش كيف العاده لي كومونتير لي جيم وتبارطاجيو مع احبابكم وصحاباتكم. لاش بوز بلو. قالت لكم ديروا البوز بلو. يلا البنات بيزو ليكم كاملين ونتلاقاو ان شاء الله بشي فيديو يكون زوين وينال اعجابكم ان شاء الله. يلا مع السلامه، السلام عليكم.
peux me passer le petit blaireau là, le petit pinceau? Merci beaucoup.